दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। विजय हुए श्री राम आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। Good day to one and all. As you all know, Dasara is a festival celebrated by all the Hindus. It is one of the most important festivals in India. In addition, it is also one of the largest ones. People celebrate Dasara with great enthusiasm throughout the country. It is time for rejoicing for everyone. People all over India celebrate Dasara with immense joy, pomp and show. The students get 10-day long holidays from the schools and colleges to truly enjoy this festival. Now I, Aditya Reddy of class 7, called upon Logamitran Bhaiya of class 8 to tell us something more about this important festival. A very good morning to one and all. I, Logamitran of class 8, would like to throw some light on the festival which we are celebrating now. Yes, I am going to speak about Dasara, which is also known as Vijayadashmi in some parts of India. It is called Shardiya Navaratri, and this festival falls in the month of September or October. If we set aside the regional differences, the main events of this festival has one motto, that is the victory of good over evil. Hindu mythology says that on this day, Goddess Durga removed the demon called Mahisasura from the earth. All over the country and especially in West Bengal, Durga Puja is celebrated for 10 days with the idols of Goddess Durga killing the demon Mahisasura along with the idols of Lord Ganesha, Goddess Lakshmi, Goddess Saraswati and Kartikeya kept in pandals. Grand pujas, cultural programs and fairs are held with delicacies like misty dough, sundaes and many other mouth-watering dishes sold in various stalls. On the last day after Sindur Kela, the idol is taken to a nearby water body to be immersed in water. Similarly, other traditions believe that Lord Rama fought and eliminated the demon king Ravana on this day. People enact the battle that took place between them for 10 long days. This dramatic form is called Ram Leela. People in North India act out Ram Leela by wearing masks and through various other dance forms. They make giant-sized paperboard effigies of three principles called Ravana, Kumbhakarna and Meghanada. They are then filled with explosives in order to burn them. A man plays the role of Lord Rama and shoots the fiery arrow at the effigies to burn it down. This event is carried out in an open field with thousands of spectators. People of all ages witness the fireworks and are left mesmerized by the stunning visuals followed by the firecrackers. While in West Bengal, Durga Puja captures the essence of the festival. In North India, events around Ram Leela mark the celebrations. In Gujarat, it is celebrated by performing the Garba dance. In most parts of the South India, like Karnataka and Tamil Nadu, celebrations take form in the form of Bommai Golu or Navaratri Golu, which is the artistic display of dolls. In Telangana, it is celebrated as Bathukamma, which is a state festival. This festival starts on Mahalaya Day and ends on Durgastami Day. During these 9 days, in the evening, women and young girls dressed in traditional attire gather in large number with their Bathukammas, which is a floral pyramid in their open areas of their locality. Then, they form a circle around their Bathukammas and begin to sing popular songs by clapping and dancing around their Bathukammas, synchronizing the steps in unison to make the festives look beautiful. By doing this women seek good health, prosperity, happiness for their families. The songs invokes the blessings of many goddesses. We had seen how this was performed in our school on the last day, working day for the children just before the Dasara date has been announced. So, Navratri, the festival of worshipping the Divine Mother, is celebrated by different ways and in different parts of India. Whereas, whatever the may be, let's enjoy this festive season. To end with, I, Logamitran, on behalf of all,
seek the blessings of the divine on this auspicious occasion for us and the entire mankind. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Jai Ma! That was a lot of information about Navaratri, dear friend. One of the most important festivals of India, depicting the victory of light over darkness, good over evil, and truth over lies. Yes, most importantly, Dasara teaches us that good always triumphs over evil and light will always conquer darkness. It is celebrated with joy and fervor almost in every part of our country. Navaratri starts from today. All 9 days during Navaratri are dedicated to the 9 forms of Goddess Shakti. May all be blessed. Jai Mata Di! Before signing off, I, Signavi of Class 7, extend my heartfelt thanks with a loud round of applause to Lokamitran Bhaiya on behalf of all for all the information about the festival shared with us in detail. Thank you all. Have a blessed Dasara. अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया और क्षमा की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय, रावण पर श्री राम की विजय के प्रतीक पावन पर्व पर मैं शेन आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। पूरे भारतवर्ष में यह त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देवी माता का आशीर्वाद पाने के लिए हर मंदिर में पूजा की जाती है। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर श्रीनिवासन भाषण देने आ रहा है। मैं शेन श्रीनिवासन को आमंत्रित करता हूं कि वह अपना भाषण प्रस्तुत करे। धन्यवाद। दसरा का तात्पर्य सदा सत्य से जीत, न टूटेगा झूठ का, करे सत्य से प्रीत, सच्चाई के राह पर लाख बिके हो शूल, बिना रुके चलते रहे शूल बढ़ेंगे फूल। क्रोध, कपट, कटुता, कलह, चुगली, अत्याचार, द्वेष, अन्याय, छल, रावण का परिवार। नमस्कार आदरणीय चेयरमैन सर, प्रधानाचार्य महोदय और मेरे सभी मित्रों को आज दसरा के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दसरा के इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। इसे जश्न का त्योहार भी कहते हैं। हम हर साल इस त्योहार को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाते हैं। यह त्योहार के वक्त में बुराई पर अच्छाई के जीत का ही प्रतीक है। बुराई किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे कि क्रोध, दुख, ईर्ष्या, आलस्य आदि। किसी भी आंतरिक बुराइयों को खत्म करना भी एक आत्म विजय है और प्रतिवर्ष अपने में से हम इस आंतरिक बुराइयों को खत्म कर इस विजयदशमी के दिन इसका जश्न मनाना चाहिए। यह बुरे आचरण पर अच्छे आचरण के जीत की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार है। जश्न की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। जैसे किसानों के लिए यह नए फसलों के घर आने का जश्न है। पुराने वक्त इस दिन औजारों एवं हथियारों की पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हें युद्ध में जीत आने की खुशी के तौर पर देखते थे। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, बुराई पर अच्छाई की जीत। किसानों के लिए यह मेहनत के रूप में आए नए फसलों का जश्न है एवं सैनिकों के लिए यह युद्ध में दुश्मन पर जीत आने का जश्न है। दसरा के इस दिन के पीछे कई कहानियां लिखी गई हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कथा भगवान राम का युद्ध जीतना अर्थात रावण का बुराइयों की नाश कर उसके घमंड को तोड़ना।
राम अयोध्या नगरी के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था एवं उनके छोटे भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण था। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष के वनवास के कारण अयोध्या नगरी छोड़ना पड़ा। इसी वनवास काल के दौरान रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण चतुर्वेदों का ज्ञाता महाबलशाली रानी था जिसके पास सोने की लंका थी, लेकिन उसमें अपार अहंकार था। रावण भगवान शिव का भक्त था और वे बताता था कि भगवान विष्णु का दुश्मन था। वास्तव में रावण के पिता एक ब्राह्मण थे एवं रावण के माता एक राक्षस थे। इसलिए रावण में एक ब्राह्मण के समान ज्ञान और एक राक्षस की समान शक्ति थी और इन्हीं दो कारण में अहंकार था, जिसे तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने रामावतार लिया था। राम अपनी सीता को वापस लेने के लिए रावण से युद्ध किया था, जिसमें वानर सेना एवं हनुमान जी ने भी भगवान राम का साथ दिया था। इस युद्ध में रावण का छोटे भाई विभीषण ने भी भगवान राम का साथ दिया था और अंत में भगवान राम ने रावण को मारकर उसके घमंड का नाश कर दिया। इसी विजय के स्वरूप में हम प्रति वर्ष विजयदशमी मनाते हैं। शांति अमन के इस देश में अब बुराइयों को मिटाना होगा। आतंकी रावण का दहन करने के लिए भगवान श्री राम को फिर आना होगा। धन्यवाद। मैं नाबिल इस महान पर विजयदशमी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज विजयदशमी पर मुझे आभार प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आज विजयदशमी पर श्रीनिवासन भैया से जो हमें जानकारी मिली उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर्व पर जो असत्य पर सत्य की जो जीत होती है उसी का दर्शाया गया है। तो आइए दोस्तों, हम भी हमारे जीवन में उसी का अनुसरण करने का प्रयास करें। सही राह पर चलने वालों को हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और देवी दुर्गा माँ ने भी नवरात्रि एवं 10 दिन के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। हमें भी अपने अंदर की शक्ति को और शक्तिशाली बनाने के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इसी का कारण हम हर साल दशहरा का त्योहार मनाते हैं। धन्यवाद। శుభోదయం అందరికీ. భారతదేశం అనగానే ఆచార వ్యవహారాలు, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు, పండుగలు గుర్తుకొస్తాయి. మన భారతదేశంలో జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగల్లో దసరా పండుగ ఒకటి. ఈ దసరా పండుగను ఎందుకు జరుపుకుంటామో, ఎలా జరుపుకుంటామో అనే విషయాన్ని మనకు తెలియజేయటకు వస్తున్న రితికాను చప్పట్లతో వేదికపైకి ఆహ్వానిద్దాం. ధన్యవాదాలు. అందరికీ శుభోదయం. ముందుగా అందరికీ దసరా పండగ శుభాకాంక్షలు. హిందువుల ముఖ్యమైన పండగలలో దసరా పండగ ఒకటి. ఆశ్వేజ శుద్ధ పాడ్యమి నుండి నవమి వరకు 9 రోజులు దేవీ నవరాత్రులు. 10వ రోజు విజయదశమి కలిపి దసరా అంటారు. ఈ పండగ శక్తి ఆరాధనకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే పండగ. ఈ పండగకు మొదటి 3 రోజులు పార్వతీదేవికి, తరువాత 3 రోజులు లక్ష్మీదేవికి, తరువాత 3 రోజులు సరస్వతీదేవికి పూజలు నిర్వహిస్తారు. దసరా పండుగకు ఈ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం. శ్రీరాముడు రావణుడిని చంపిన రోజు. దశ అంటే 10 తలలు, హర అంటే ఖండించడం. దశరా అంటే 10 తలలు గల రావణుడిని శ్రీరాముడు చంపాడు. కాబట్టి దసరా అనే పేరు వచ్చిందని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. జగన్మాత అయిన దుర్గాదేవి మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడితో 9 రాత్రులు యుద్ధం చేసి చంపి విజయాన్ని సాధించింది. ఈ దసరా పండుగకు విజయదశమి అనే పేరు కూడా ఉన్నది. పాండవులు అజ్ఞాతవాసం వెళ్తూ తమ ఆయుధాలను జమ్మి చెట్టుపై దాచారు. ఈ రోజున జమ్మి చెట్టుపై నుండి ఆయుధాలను తీసి విజయం సాధించారు.
అందుకే దసరా పండగ రోజున జమ్మి చెట్టుకి పూజలు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. నాకు ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు డిఏవి పాఠశాల ప్రధానాచార్యులకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు రితిక, ధన్యవాదాలు. చాలా చక్కటి సందేశం. దసరా పండుగ వెనుక దాగి ఉన్న విషయాలన్నీ చక్కగా వివరించావు. దసరా పండుగ అనగానే కొత్త బట్టలు, పిండి వంటలు మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఈ దసరా పండుగ వెనుక ఇన్ని గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయని తెలియజేసిన రితికకు కరతాళ ధ్వనులతో మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Good day to one and all. A very happy and blessed Navaratri to everyone. ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडी जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालारात्रि नमोस्तुते। O Goddess Durga, please grant me spiritual beauty, victory and glory. The Jayanti Mangala Kali, the Argala Stotram refers to the various deeds of Devi Durga, which is mentioned in Devi Mahatyam. Now I, Chaitra of class 5, would like to call upon Harshini Devi of class 7 to sing this Argala Stotram for you. Thank you. मधुकीटाभविध्वंसी वेदात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि धूम्रनेत्रवदे देवी धर्मकामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देवी द्विषो जहि निशुम्भशुम्भनिर्नाशी त्रैलोक्यशुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि कल्याणं विदेहि विपुलां श्रियं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ना निकृष्टचरणाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं क्षमां कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्डदोर्दण्डा दैत्यदर्पानिसुन्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके परमात्मये। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रे समस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलासुतानाता संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इंद्राणपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् ॐ इति अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् Thank you. Thank you so much, Hashini Didi, for the divine Argala Stotram. I'm sure Goddess Durga will bless all of us with health, happiness, peace, prosperity, victory, fame and glory. I, Gautam of class 3, on behalf of all, appreciate your effort to sing this beautiful stotram in your lovely voice. Invoking Devi Ma. Thanks, Didi. नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पर्व मनाना हमारी संस्कृति है। हर महीने में कोई ना कोई पर्व हम भारतवासी अवश्य मनाते हैं। असत्य पर सत्य की विजय, पाप पर पुण्य का विजय। दशहरे का उत्सव शक्ति और भक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। हर साल लोग अपने अंदर की बुराइयों का नाश करने के लिए यह त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह एक दूसरे के मन मिलाव का पर्व है जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। ऐसे महान त्योहार के बारे में एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रहा है चरण तेजा। मैं चरण तेजा को आमंत्रित करता हूँ कि वह अपने कविता प्रस्तुत करे। धन्यवाद। नवरात्रि में नव दुर्गा नाम नव रूप धरे, हर रूप की अपनी महिमा कुछ शब्द ना कह पाए। शैलपुत्री तुम प्रथम कहलाती, हिमराज की सुता कहलाती। नित्य ब्रह्मचरणी हो तुम, दुखियों की दुखहरणी हो तुम। चंद्रकांता तृतीय रूप है तेरा, दुष्ट प्रकंपित होते सारा। कुष्मंडा तेरा रूप चतुर्थकम, उल्लास का देता नया सोपन। पंचम स्कंद माता कहलाती, कार्तिकेय के संग पूजी जाती। शस्तम कदयानी हो तुम, कत्यान ऋषि की सुता हो तुम। काल रात्रि तेरा सप्तम रूप है, दुष्टों का बेड़ा गर्क है। शस्तम में तुम महागौरी, कुंदन सुमालसी कोमल नारी। नवम सिद्धि दात्री हो तुम, सुख समृद्धि और मोक्ष की माता हो तुम। धन्यवाद। तू दुर्गा तू ये काली, तू सबके करे रखवाली। जो तेरी चौखट पर आ जाए वो जाता नहीं है खाली। जो तुझे सच्चे मन से डाये तो उसका करे उद्धार। तेरा डर लगे मुझे प्यारा, झूठा सारा संसार। नमस्कार, दशहरा के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज चरण तेजा ने जो माँ देवी दुर्गा पर कविता गाकर सुनाया है वह तारीफ के काबिल है। सच्चे माँ की महिमा अपार है। उन्होंने दुष्टों को दमन करने और भक्तों को टट्टा लाचार असहाय व्यक्तियों को मदद करने में जो रूप धारण किया है, उसी संदर्भ में हम दशहरा का त्योहार मनाते हैं। सच्चे माँ की रूप अलग अलग तरीकों में देखने को मिलते हैं। नारी जाति के जो महिमा है वह अपार है। नारी सृष्टि की अधिष्ठात्री है, उनके बिना संसार अधूरा है। नारी ही एक परिवार, समाज तथा लोगों को सुधार सकती है। अतः मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हर नारी को श्रद्धा और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हर नारी देवी के रूप होती है। धन्यवाद।
శుభోదయం అందరికీ. నా పేరు ప్రశస్తి. నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. పండగ అన్నాక ముందుగా గుర్తొచ్చేవి పిండి వంటలు, ఆటలు, పాటలు. మరి ఈ దసరా సందర్భంగా ఒక చక్కటి దుర్గమ్మ పాటను ఆలపించడానికి మన ముందుకు వస్తున్న వెనిల్ని కరకాల ధనులతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానిద్దాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వేణల్. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు దసరా పండుగ సందర్భంగా నేను ఒక పాట పాడబోతున్నాను. శ్రీరాజరాజేశ్వరి వేద జననీ నీరాజనార్చనలీవే భువనావని. శ్రీరాజరాజేశ్వరి వేద జననీ నీరాజనార్చనలీవే భువనావని. శ్రీరాజరాజేశ్వరి అసుర విషంగహత వీర సజగాలు. అసుర విషంగహత వీర సజగాలు. రసదీప్సు ధన సపూర్విమూలా. అసమాన భువయ గరుడక్షదాలు. ఉసగ చేసి జీవకోటికి మేలు. శ్రీరాజరాజేశ్వరి వేద జననీ నీరాజనార్చనలీవే భువనావని. శ్రీరాజరాజేశ్వరి వేద జననీ జననీ నీరాజనార్చనలీవే భువనావని. శ్రీరాజరాజేశ్వరి ఇవ పరసుఖ కక్ష నను నిను పాప. ఇవ పరసుఖ కక్ష నను నిను పాప. మహిత పదుమ కనుమను గైరలగా. మహిత పదుమ కనుమను గైరలగా. శ్రీరాజరాజేశ్వరి శ్రీరాజరాజేశ్వరి వేద జననీ నీరాజనార్చనలీవే భువనావని. శ్రీరాజరాజేశ్వరి శ్రీరాజరాజేశ్వరి. ధన్యవాదాలు వెనల్, ధన్యవాదాలు. శ్రీరాజరాజేశ్వరి అంటూ అందరి చెవుల్లో ఘనామృతాన్ని నింపినందుకు గాను డిఏవి పాఠశాల ప్రధానాచార్యుల తరపున మరియు పెద్దలందరి తరపున నీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Everyone, my name is Aishwarya and I am from class 4. Dasra is a popular Hindu festival that is also known as Vijayadashmi that celebrates the victory of good over evil. Dasra comes during the month of September-October. It is celebrated with great pomp and show. It symbolizes the victory of the good over the evil. On this day, Lord Rama killed Ravana, who abducted his wife Sita. Dasra celebrations spread the messages of goodness over the sin. Today, on the occasion of the Dasara celebrations, Sri Ram, brother of class 5th, is going to recite a poem in English on Dasara. Let's all welcome him with a great round of applause. Thank you and happy Dasara to all of you. Good morning everyone. My name is Sriram. I am from class 5. Today I am going to recite a poem on Dasara. Dasara is a victory day. Victory of Lord Rama over Ravana. Victory of Almighty God over devil. Victory of good over evil. Victory of Dharma over Adharma. Victory of knowledge over ignorance. It is a victory of life over despair. Victory of creation over destruction. Victory of light over darkness. Victory of justice over injustice. Victory of dignity over oppression. It is a victory of life over death.
Dasara is a victory day, victory of Lord Rama over Ravana. May Lord Rama shower his choicest wishes on us and remove all our evil obstacles from our lives. Let us continue the same true spirit. Happy Dasara to all. Thank you. Thank you, Sriram brother, for your wonderful recitation of the poem on Dasara. The poem recited by you brought out the spirit of goodness and joyous festival. The festival of victory of Lord Rama over Ravana. Victory of good over evil. It is the victory of truth. May this Dasara light up for you the hopes of a happy times and dreams for a year full of happiness. I, Aradhya of class 4, wish you all a very happy and yummy Dasara. Thank you. दशहरा यानी विजयदशमी के पर्व को लेकर माना जाता है कि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अहंकारी लंकापति रावण का वध किया था। रावण को अत्याचार और अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए ही भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री राम रावण का वध कर लंका के प्रजा को रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। रावण पर विजय प्राप्त करने की खुशी में ही दशहरा का पर्व मनाया जाता है। नमस्कार, मैं जन्यश्री आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए संगीत सबसे अच्छा तरीका है। इस व्यस्त भीड़ भाड़ और व्यस्त संसार में जहाँ हर कोई हर एक समय दूसरे को हानि पहुँचाना चाहता है, ऐसे कठिन समय में संगीत हमें खुश रखता है और हमारे मस्तिष्क को राहत प्रदान करने में मदद करता है। तो आइए दोस्तों, इस शुभ अवसर पर एक गीत सुनेंगे। गीत को प्रस्तुत करना जा रहा है डैरन। मैं जन्यश्री डैरन को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम डैरन है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं विजयदशमी का एक गाना गाने वाला हूँ। विजय हुए श्री राम, आज रावण का दहन मनाएंगे। छोड़ बुराई, आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। अधर्म हट जब करता है, तब राम सुरक्षित करता है। असत्य बद जब लगातार, तब सत्य से पग धरता है। क्रोध छोड़ हम बेहतर अपने दाया बाग अपनाएंगे। छोड़ बुराई, आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। जब जब बढ़ती है बुराई, तब कोई बार निभाता है। हम अपने अच्छाई भगवान यही सिखलाता है। वीर बाब को त्याग इरादा में प्रेम भाव अपनाएंगे। छोड़ बुराई, आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। पाप नहीं हम पुण्य करें, रामायण का गाता है। करे नाटचार, हमें सदाचार सिखलाता है। ज्ञान करेंगे दूर, इरादा में ज्ञान का दीप जलाएंगे। छोड़ बुराई, आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। छोड़ बुराई, आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। छोड़ बुराई, आज एक हम विजयदशमी मनाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं निरंजन इस पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज विजयदशमी है। यह त्योहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत खास है। नवरात्रि के दिन देवी माँ को संतुष्ट करने के लिए लोग उनकी भजन गाते हैं, उनकी हर घर में प्रतिस्थापना करते हैं और लोग श्रद्धा और भक्ति से देवी का आराधना करते हैं। आज डैरन ने देवी माँ के लिए जो गाना गाया वो बहुत ही सराहनीय है। मैं निरंजन डैरन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वह हमें माँ देवी का गाना गाकर उनका महिमा और शक्ति को प्रस्तुत किया है, जिसके कारण हमारे मन में माँ का प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है। धन्यवाद। Navaratri, in many places, the internet, especially young girls, perform Garba dances on songs like Pankida ho Pankida, Pankida ho Pankida, Pankida todi mein jana pawa khade re,
माँ करी से मिलके हेना गरबा खेलेंगे. And other songs like उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, and many other songs. Now I, Sanjay Sri Shakti of class 8, would like to call upon a few friends to perform these Garba dances for you. Now at first I would like to call Aditi Sri, Naina Sri, Sri Visheshta, Tiniyavag Devi, Kirtano Kammeru and Alankrita Sai, followed by Niharika and Jhansi. So now let us all sit back and watch the performances by our little friends. Thank you.
जा उड़ी उड़ी जा, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जा. Well, what you saw just now is one of the Garba dances usually performed during Navaratri, invoking the goddess. Thank you, my dear friends, for the Garba dance performed in swirling motions in those colorful attires. Come on. Let's all give them a loud round of applause for their energetic performance. सीन है तेरा आसना, करूँ तेरी उपासना, तेरे दरस के सिवा तुझे कोई आस ना. उमंग है तरंग है तू ज्वाला सा प्रसन्न है रूप कोई रंग कोई फिर तू अखंड है. करुणामय ममतामय नाम तेरे है कोई, जिसने भी पुकारा तुझे माँ तू उधर ही गई. प्राचीर है प्रवाह है तू सृष्टि का आधार है, पापियों के नाश को लिए तूने अवतार है. हर्ष है उत्कर्ष है हर नारी का आदर्श है, भक्त आल्हा उदल को माँ तूने दिए दर्श है. कहानी के अनुसार एक महिषासुर राक्षस ने सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, स्वर्ग के देवता इंद्रदेव सहित सभी देवताओं पर आक्रमण कर उनके अधिकार छीन लिए. चूंकि देवताओं ने पहले महिषासुर को अजय होने का वरदान दिया था, तो कोई भी देवता उसका सामना नहीं कर सका. इसीलिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से स्तुति की कि वे महिषासुर राक्षस से युद्ध करें और उसका संहार करके हमें उसके प्रकोप से मुक्त करें. देवताओं की विनती मानते हुए माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और महिषासुर का वध किया. तभी से माँ दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और उसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ताकि जैसे माँ ने महिषासुर का वध किया वैसे ही माँ दुर्गा हमारे जीवन की बुराइयों को खत्म करके हमें अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं. कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण एवं अपने प्रिय भक्त हनुमान एवं पूरी सेना के साथ मिलकर रावण से युद्ध करने से पहले युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी 9 दिनों तक पूजा अर्चना की थी और अंत में श्री राम ने रावण को वध कर विजय प्राप्त की. 5 पांडव वनवास के समय माता कुलदेवी की पूजा अर्चना की थी. तब माता ने अर्जुन से संतुष्ट होकर वरदान देने की बात कही, पर अर्जुन ने कहा कि 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का अज्ञातवास से समय व्यतीत कर सके, बस यही आशीर्वाद चाहिए. और तब माता कुलदेवी अर्जुन के साथ चलने को तैयार हो गई. कहते हैं कि काफी दूर चलने के बाद अर्जुन जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए विराट नगरी पहुँचे तो उनके पीछे आ रही कुलदेवी माँ को देखने का मन हुआ. अर्जुन ने माँ को दिया हुआ वचन भूल गए और पीछे मुड़कर देखा. अर्जुन के पीछे मुड़ते ही कुलदेवी एक शिला में प्रवेश कर गई और तब से पांडवों की कुलदेवी आज भी शिला के रूप में पूजी जाती है. नवरात्रि के पहला दिन माँ शैलपुत्री के दिन के रूप में मनाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है. उनकी पूजा अर्चना से हम अपने मन के विकारों को दूर कर सकते हैं. नवरात्रि के दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के दिन के रूप में मनाया जाता है. इस दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे हम इस अनंत संसार में अपनी कुछ पहचान बनाने में कामयाब हो सके. नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के दिन के रूप में मनाया जाता है. माँ चंद्रघंटा का स्वरूप चंद्रमा की तरह चमकता है, इसीलिए इनको चंद्रघंटा नाम दिया गया है.
कहते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना से हमारे मन में उत्पन्न द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का साहस मिलता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन को माँ स्कंद माता के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी के दिन के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के दिन के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन को माँ महागौरी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ गौरी के स्वरूप की पूजा आराधना करने पर हमें अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होने में वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिन को माँ सिद्धिदात्री के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने से हमारे अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न होती है जिससे हम अपने सभी कार्यों को आसानी से प्राप्त कर सके और उनको करने में पूर्ण कर सके। अतः आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। శుభోదయం అందరికీ. ముందుగా అందరికీ దసరా పండగ శుభాకాంక్షలు. హిందువులు జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండగలలో దసరా ఒకటి. ఆశ్వయుజ మాసంలో ఈ పండగను జరుపుకుంటారు. చెడు మీద మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా ఈ పండగను విజయదశమి అని పిలుస్తారు. దీనిని 10 రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. ముందు నవరాత్రులు దుర్గపూజ ఉంటుంది. విజయదశమి రోజున చరిత్ర ప్రకారం శ్రీరాముడు రావణునిపై గెలిచిన సందర్భమే కాకుండా పాండవులు వనవాసం వెళ్తూ జమ్మి చెట్టుపై తమ ఆయుధాలను తిరిగి తీసిన రోజు. ఈ సందర్భమున రావణవధ, జమ్మి ఆకుల పూజ చేయటం ఆచారం. ఇంకా జగన్మాత అయిన దుర్గాదేవి మహిషాసురుడనే రాక్షసునితో 9 రాత్రులు యుద్ధం చేసి అతనిని వధించి విజయాన్ని పొందిన సందర్భమున 10వ రోజు ప్రజలంతా ఎంతో సంతోషంతో పండగ జరుపుకున్నారు. బ్రహ్మదేవుని వరాల వలన వరగర్వితుడైన మహిషాసురుడు దేవతలతో భీకరమైన యుద్ధం చేసి వారిని ఓడించి ఇంద్ర పదవి చేపట్టాడు. ఇంద్రుడు త్రిమూర్తులతో మొరపెట్టుకొనగా మహిషునిపై వారిలో రగిలిన క్రోధాగ్ని ప్రకాశవంతమైన తేజముగా మారింది. త్రిమూర్తుల తేజము కేంద్రీకృతమై ఒక స్త్రీ రూపమై జన్మించింది. శివుని తేజము ముఖముగా, విష్ణు తేజము బాహువులుగా, బ్రహ్మ తేజము పాదములుగా కలిగిన ఒక మంగళమూర్తిగా అవతరించిన ఆమె 18 బాహువులను కలిగి ఉంది. ఆమెకు శివుడు శూలమును, విష్ణువు చక్రమును, ఇంద్రుడు వజ్రాయుధమును, వరుణుడు పాశమును, బ్రహ్మదేవుడు అక్షరమాలను, హిమవంతుడు కమండలమును, సింహమును వాహనముగా ఇచ్చారు. ఇలా సర్వదేవతల ఆయుధములు సమకూర్చుకొని మహిషాసురుని సైన్యంతో తలపడి భీకరమైన యుద్ధాన్ని చేసి మహిషాసురుని తరపున యుద్ధానికి వచ్చిన అసిలోముడు, భాస్కలుడు, బిడాలుడు మొదలైన వారిని సంహరించిన తర్వాత మహిషాసురునితో తలపడింది. ఈ యుద్ధంలో ఆ దేవి వాహనమైన సింహము శత్రువులను చీల్చి చెండాడింది. దేవితో తలపడిన అసురుడు మహిషి రూపమును, సింహ రూపమును, మానవ రూపముతో భీకరమైన యుద్ధం చేసి చివరకు మహిషి రూపంలో దేవి చేతిలో హతుడైనాడు. ఈ విధంగా అప్పటి నుండి మహిషుని సంహరించిన దినమును దసరా పర్వదినంగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. దీనినే మనం విజయదశమి అని కూడా అంటాము. ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని నాకు కల్పించిన డిఏవి పాఠశాల ప్రధానాచార్యులు గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, నా ఈ సందేశాన్ని వింటున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ విజయదశమి
మీ ఇంట విజయాన్ని కురిపించాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలందరికీ.